ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. Wanama Waislamu ما شاء الله, Mungu namzidisheni kama wenzi. Mwenyezi Mungu amwongeze na umri wa hanyu inshallah. Mwenyezi Mungu amwezeni juu humu duniani na maudu mswa kiyama ya Rabbil Alamin. آمنة إبراهيم ما شاء الله, عبد العزيز أباشا ما شاء الله سبيرة إيمان. نزمنا محفظين يعني سيبيا إن شاء الله تعالى. نظام وبيا نرمبيار ونزمنا متكوزين يعني إن شاء الله تعالى رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، أحييكم بأجمل تحية من عند الله مباركة وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Wanama Waislamu, ikao nga mwanzoni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mugujum libanindo banyu ya muhafadhini banyu insha Allah Ta'ala ya mkusudieni za khair ya Rabbal Alamin. Abange ngarendawona ila numero kati ya darasa kaudura yandisa ya he aljanaiz. Baada rasala dhukuru mukaddima ya hazo raja juzi raka ruma iza haramishiwa haruma mfua hatuka safu huzifanya raja raone sambabi iza halalishiwa au za sunishiwa au ze wajibu za he za hatu hufanya imananyasi aude za pasiza hufanyi mananyasi kaudi ya fariki ya ribadingo au kana ngabweza haramu rizoni sa juzi shazinde ze wajibu de za pasiza ola ikao haribadingo za lazima rimfanye bandao aboge wana makao. Mwenyezi Mungu jumtukuzani yamlibeni ndo banyu. Mwenyezi Mungu ya tukuzo wana hanyu ya warende wana Waislamu inshallah. Ngamwambukana wallahi Mwenyezi Mungu jumli bani za jitihadi za hanyu nema kusudia hanyu haina mrikao hakusudia njema. Mwenyezi Mungu jumzidishia haina mrikao hakusudia bikajareje wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yabo Mwenyezi Mungu ngenezo kao jamhatsizia abonge sisi hadafu ya hatu jeresheleziane ili ribe osukurjo kana tangari we dunia inudingo shari ibe na mavuna mema insha Allah Ta'ala ya Rabbil Alamin. Shari tibe dingo jema sufaha ikaudo waritendea jowajinga ikaudo hafara heze imani ze jawajili ya moroni hao sharife hamade namna ikao ema sahaba wa mtume ne mitume ne maswahaba wahe ne mawali wahe waba edingo inu dunia inu dingo insha Allah Ta'ala. Abonge insha Allah ngarinda wone sambabi au kana almauti inu muhimu amade namna ikao rizoni saranzo mandoni ya bwana wakati kana ujari mweshelezeni sha ezabira shado somu sakana haina mrikao de adunga darasa inu insha Allah hambabi ngujoenda jue natija ikao de juka ulawana karisa wone sambabi za mando ranzo wakati mfuya ya saa lunkongoni ataji ya feza lazima fanyiwa
atajero nese za haramishiwa hufanyiwa noroni sokana miongoni mwa za haramishiwa ikema mananyasi ya fariki yaboka basi namna ya ushinda mndu yado ania ya ladhimu haina manadamu yado shemeza mishemezo ya uangamifu yo haramu mduna kane msibata no baki rohoni hahe shamru ya tishemeze ya tambe na tishirwani ya tambe tifude ya tambe kadha wa kadha sho msiba huo no baki harmashifu bashaya sio nesa zedu waikao haina mrikao hafiwa namna ikaudi aladhimu yambe ngamjozrejea mwezi darasa kambwa benze hiyo de namna mwanadamu Islamu au kana njia ya hatu sonsi pia joka ubira ikaushemeze mishemezo hiyo jinamna kana mtume sallallahu alaihi wasallam bakana Mwenyezi Mungu alaani haenda an halani wala ndikao ikawafia okola wa ushemeza mishemezo majirani wajoishia nano ndikao do hudhuria bala wajoishia halaani tena wala ndikao an wakati hale nsujwa kabangizo ikamro hafiwa ani mdutsanweze nyile banda bari ula musiba mruvalo nuo mana harenge ngonzidu hajibaya harenge mabosho ya ani mazengo ya sampua ili ndo dona kana balange msibani hizo ngo ikao ziharamishiwa hufanyiwa abange banda bala isaiza ngo hizo pia rija harumaza ngo ikao dezahusu deza ani wajibu ikao zifanyiwa emfuwa hatu abonye demjona kana ngamparoa na nyanyi mpartage au isha sisi umuhimu watu rieshelezane au kana sosi pia si masulu haina mkujo uzisiwa banda waishia baho yo ubeshema nanyo waishia ema nanyo baho mala ubeshaola nizo pia ino masuli ya hatu yabo tsao meshelezana ukazo ngo ikanga msijuao insha Allah taala ya rabbal alamin aboge banda bukana rikana zenongo nne ikao deza pasiza mfu ikao arma baada manaja sia safariki yabonga sina ndongo nne ikao lazima rimfanyezo zenongo hizo ngazifanyia hawa wengi wandu wengi wazifanyao hakinyume wazifanyao habida wazifanyao ndongo ikao keja lazima zifanyishi najo zio ni samba byambabi au kana inde darasa muhimu lazima rijue au kana maiti ni wajibu rikafani rizie rifanjao ikari puzi rende rivuriza abonga sama de mayahudi ne manaswara rende basi abo kasani maiti atu kastina tamba ngo ikao do rahunda husoni ma aboge wanama wa Islamu yotukufu juzi roni saukana ndongo ngabi ndongo nne ikao zipasiza emananyasi ikao do ambakara wajibu lilmaiti ala man hadarahu min ahlihi au ghairihi arba umuri iza pasiza imrikao hudhuria emananya ikao dia hafa au wanduza ikao do walo yabo zimpasiza ndongo nne ike mananyasa sahafu rabokana alghusli do hosiwa rionesa mwe darasa juze namna hosiwa bandabo esufaya ani yabili sufabili alkafanu dum kafani humvaza humregeza ho ata bandabo sufaya raru ngasina hindini as-salatu ala janaza yani ad-dafnu dum do dalamzihe bandabo liseze mbili juzi leo ngalo mwezi mbili kao do zabaki ngalo harmo janaza ukayo muhimu garao ni seze nongweze khatwa rikao do superihani hao hosonima emananyasi kao dia garao ni seze nongwe kao do zapasa emananyasi kao dia sari badingo Mwenyezi Mungu kujua rehemu pia ya rehemu ze arhamiza hatu so onsi pia insha Allah taala waritende kambwa benzi abangele ngasina mwe alghusl au kana maksudi ya darasa zinu amade namna namwambiani ukana inu ngaresheleza nao ili rijau na risala maudu so kiyama rijau bala njema wendo wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala abangele na mwangalia ukana mwanadamu rimwambia dikani lazima mwanadamu ajiprepare ndongo ndaro ikao lazima mwanadamu akenizo ikao za ndongo hizo weuzanza haku dezemali zao demdumisha wao nane za amali zao hizo lazima zoka usoni mwao zoka ziubadingo haina banu ikao do ulio
emrumshe wao ngukoda naye haina banu ikaudo ulio au kaina banu ulio toka juma someshelea zemali zao hizo haina wakati ulo haina banu toka nizo abangele za amali zao ikaudo wazifanya. Amjumnikani hadithi nzima Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaanza ulisokana la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Ngoja hadithi. Umuhimu simpa karibu wezio utangalie umuhimu do mwelezani maana ya hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallama akaanza yarisomise ili soti pia rielewe. Mtume sallallahu alayhi wasallama aonesokana basi ani mtume akauremia mfano mwa mwanadamu na mwishendo hadithi namna ikaudo ijao. Karaza ngonda rizo lazima zijiprepare. Ekanga weneze mali lazima upanie tokea mao. Ekanga we mrumshe wao kakamja jipania ndo kuja kamja nshindro yabo kana toma kenso esokema kuna uyona. Abageleza amali zao kaulo jozifanya. Keza amali zao zifanya nai abonga wanazo kaulo ziulinda maudu sokiam. Abage Mtume sallallahu alayhi wasallam akanzale mfano wa hemrikao yani akanzale mfano mwa dunia ni mrikao ngwedo na ulawe roho. Badabo Mtume sallallahu alayhi wasallam ngolisokana kama nadamu ngufo ulawe roho basi ani ana wazani wa ani ndogondaru ikao wa khalili yani khalili mrikao mwanzani wa mru wa roho wa zakweli akala sombo kana Ibrahim khalilillah. Ibrahim wede manzano wa roho wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Awange ambokana thalatha akhallau anambokana wandu wararu ikao wanzano wahe wa karibu mwendo ndoke sautosha. Baye Mtume akanza na mfano mtu huo akaanza usokana baye sukuma na damu ikao ya roho. Baye gojo kaenda one manzano wahe wa mando. Yamwambia kana hakika wewe de manzani wangu miongoni mwa manzani wangu wararu ikao wa roho ikao ti anao basi yo siko eze amri za Mwenyezi Mungu siko leo inu isazi gazando anigaskazo bahano ani Mwenyezi Mungu habe amri yao siko leo ukanga mlawe roho baada bongo muzisokana yengu fikirije ngonoje hausoni mweza ndongo hizo baada Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amtamani siko leo baheola mzima ulaitika udatenda amwambia ukana zenongo hizo zote za amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala abonge mimi usoni mwami sina ushida hata nifanye mbanongo itoka yonsi illa itoka yani akaanza nisokana illa yani zenongo njo ushinda baya mdokana zada yanfauka yani zidisha amjo anikhudhu minni zada yanfauka anga usoni mwami bandabo ani uzada ni maana uzifanyile njema yanfauka ngazo unufaisha. Amaelewa hadithi namna ikaudo ijao. Baada ya ule manzani amambekana wewe ni manzani wangu wa kweli. Wa roho ikawa haina banu ikaudo ndio, mtukufu haina banu ikaudo ulio ngamkola minawe. Ikawa zembio zangu pia ndawe. Abola Mtume akanza na mfano. Abangabo kana bayola mbakana khudhu minni renga zada semfauka. Yani ndengee usoni mwangu uzidisha ni utoe ani ufanye njema ngazijo unufaisha duniani. Bahe wakatula wala mdutena wala weroho endea ono wabili manzano wae wabili amwambia ukana hakika wewe de manzano wangu ikawe we mkaribu mwami ndondo we mtukufu ndondo soni mwami bahisi sati hundeane zile amri za Mwenyezi Mungu na weze amri za Mwenyezi Mungu ukanga mbele dunia inudingo bahe wala mwambia ukana amwambia ukana mimi sina ushida hata ani mimi zinongoza amri ya Mwenyezi Mungu huyo zinshindi sina ushida hata nifanyise banongo ni utoleze taabu ikaodo ulonizo illa toka ekaze ndata ziwaswili ngamjo uhima ni huvaze ani ni uhose ni huvaze ni hudunge ani ni huvaze ani ni husitiri baadabo ni ukafani ni utieo banu kaudo lazima utilo hizo ndio mbinjo ushinda
banda wende hao no wararu wararu hamwambia ukana hakika wewe miongoni mwa wanzani wangu wa khalili wa kweli wangu wa usabuzi wa usabuzi bahize amri za Mwenyezi Mungu sasa ni milia uskwale wenu limana ngambedu dunia dingo wala mwambia ukana hakika za amri za Mwenyezi Mungu zinshindi sina ushida nifanya tambanongo wala sina shina nusaidia tambanongo wala mweza nongo hizo illa itokaya ngamjo hudunga ekau tilo kaburini ngamjo siada minawe ekau tolo ngamjo hudunga Mtume sallallahu alayhi wasallam aonesa ukana inga mjuo ani wandwara ruao ikaudo akavumbulu abo amba ukana ola yamba ukana khudhu minni zada yanfauka yabo akaanza usokana zote zile mali zahe yaboze mali zahe zaho ikaba hainu uzilenge uzitoa sadaka uzifanyie namna za lazima uzifanyishie yabo angazijo unufaisha Mwenyezi Mungu ujo utoa harumazila uzirwe kao ujo kauziona kaburini zila mali yote zila mali kao ulonizo bahaya mwambia ukana renga usoni mwa kao uzona usoni mwami zada yanfauka utowe njema ufanye njema ngazijo unufaisha danda mwende hao ni wabili wabili ngojo wabili wala awala mbokana kausa wenda tau ani wakatoa usauhisa ngamjohima ni hose ni huvaze ni usitiri ni uze kadha hizo demba bindogo ikaudo njo shida ni ufanye awanga kanza unosokana olade mdumshe wao ikawe shida wena yoda honindo umsomise adabu umsomise namna hosilamu ngamweshewe ukiislamu bayola do unufaisha maudusu wa kiyama au do unufaisha wakati kao do kaula we roho yao yaweza adabu ya muti kaula dhimu mwanamshe ya bali wando ndume ya bali mdumsha ndo hosonima oda unikaudo yalio umnike mahari yahe ukensi wenshindo dawe naye ani umsomise dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bangono enge sida wambokana ani enge kaja kama msomise dini kajo subutambe kana ngamjo hosa au kana abamsomise dini au kana mamgujo mosa gojo msitiri gojo mvaze lazima vaziwa gojo mtio bani kaula lazima tio au kana hawa hamsomise dini yabo lazima haina mtu yadosomise mtu mshiwae dini bayo do ngyo wajibu ili ujua unalisaada maudusu wa kiyama ikanga oneze mali zao zitolee hena mnaikao do Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya ukusudia ngazijo unufaisha duniani na maudusu wa kiyama abange yararu akani bimana akanza unusakana ya handani ladi la mali sheyararu ambokana ngamjo hudunga ambana wenda one wararomba kana hakika odi manzani wangu wede wa mtukufu osoni mwami abange uskwale oza nongoza Mwenyezi Mungu sazini mijabanu abange njule shawiri haya mwambia ukana mimi sina ushida hata niziwane neze amri za Mwenyezi Mungu kwa mdu sa uhimi abaka wasata badalao kawasimba shamba nongo illa itoka mimi ngamjo hudunga haina banu ikaudo joka wenda ikausi so kaburini ngamjo hudunga ikauheziwa ngamjo hudunga Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia ukana hizo yola zila amali za hae bimaana za amali za haina banu joka ukango wenu ngojo ngazijo hudunga ikausa uso kaburini ngazijo hudunga ukana amali njema ngazijo unufaisha ukaburini ikaukana amali mbi abonge ngazijo hudhuru abonge muhimu akana amali njema bahamba ukana ikauso kaburini ngamjo hudunga ikauhe ngamjo hudunga yode namna ndongondaru ikau ngizo somo manadamu ila dhimu ya zibirilie zo ngozo zo ndaru kangwa nzo yana disandi maudu swakiam abonge leo ngarenda one sembabi wana mausu yani yot kanzano ni sembabi ataliki irie leo embabi ede namna ze darasa zinu rizifanyao au kana zinu amali njema na haina mwanadamu na kijuma usingania zi amali zi amali njema au kazi zote zujumnufaisha duniani arambao mau au hufao huko sina ani kwa sina tamba hizio haina mwanadamu kujua banikao ndajoka ufia kujua yani malekao ndajoka uzishiwa abange mtunachojiprepare ndo mnduna kesirukana maude kasifu banu mtunachojinika ukana kasifu banu swale wenu yabo Mwenyezi Mungu ujondiria zila amali zangu
yaweka lazima mwanadamu yafanye jitihadi ya ili yafanye ibada njema ili jovuka jona disana aba gele ngarinji yao raonese imana aljanaza kana saronesa imana zembilika udora kanizo leo ngarinji yao arme janaza wal kafan nado kanu ai wadafano nano udzihwa izo dezela sasa leo ikao delendao na uzi onisa insha Allah taala ya rabbal alamin. Runusokana salati aljanaza kabla la rejaka njamu maudhu lazima muelewe ndondo au kana mtume sallallahu alayhi wasallama harambia ukana haina mwanadamu ikao ya jushulia janaza ya jushulia mananya ikao ya fariki yenda hotangani banda wenda ta kasa wasulo tangani ya kanti hata ya jusiwa yendo msirini ya swaliziwa falahu qiratun mruo ngena qiratan jabali mithlu jabal uhud ngalaze thawabu ikaudo mwanadamu yazihundao kama na mru hajushilia mru hausabuzi ukana msiba wali yani wajida mwana nyamru kamru hajulia mwana nyamru wala wewe ngondo hunde wala usono kana baranga mwendo ili mwana majo nduna tenia ukana nga mwendo hamu msiba wewe mwanama wallahi Mwenyezi Mungu ujonika ze ajri izahao izaladhimu nikiwazo shamra sabe kana nga mwendo ngamvaye kanto hangune kofia ili mwanama jo kabalanga tijaho hotangani basa serarien uikagiri ukabako dauni yao au kana wala kana kaushida ulibi atambanongo shati ya nia njema huende hotangani mwananyuho ya fariki ya fiwa baba langu ndo wahunde baheya hunde as-salatu al-janaza bandamo mtume mbokana ekausa humswalia humdungu hata huendo ho mazamoni hatiwa falahu qiratani imduongera yani thawabu fadhila mfano majabali maili ikao yoma huya jabal mithlu jabal uhud ikao mlima ulo Arabi Saudi ulo Makkah ikao para jabal uhud awage mtume sallallahu alaihi wasallam bokana zi thawabu jozi hunda gazjoka kiasi mwe milima hiyo mwanadamu ngutao na wallahi Mwenyezi Mungu kweli hakika Mwenyezi Mungu uranza narambieza nongo ikao mtume sallallahu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amba ukanekali zifanya madhamiri jo hunda gajoka kiasi ya jabali nzimabo kuna hunda man jaa bil hasanati falahu 10 imrikaulu jana yani ndongo njema nzima bahi Mwenyezi Mungu jomnika zo kadokume wa man jaa bi sayyi'a falaha imrikao hajana ndongo nzima bi bayengo sojo hunda nzima ila wiyo yabona mjoka rehema ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wallahi yoni njino nondoka sautosha abage kam niko wasia wala wananyasikao wako huja wambokana ngwajo marangani mduna teni yahe mduna kusudia ndongo njema mduna kusudia kana ndo hunde thawabu au kana wenji garijo hondao harumaze marangaya hasu ngawajaza wanadamu mashallah jina mnakana mtume sallallahu alaihi wasallam ukanza nusokana bahika wasi wanadamu islamu ikao hafu haondu wandu mingo anijana wa mshafiu illa shufi alahu itokano mrola Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wandu wala wa mshafiu maudu wa kiyama wampone bala na nso kiyama yabo wewe mwanadamu islam baada maundo tangani kama ngolmo wandu wao ndo washafiu mwananyo shauti kana ukama ngolmanga mwendo hamwele tengwe nadoka liyo wananyasi no hamba ndongo ikao sondizo no vumbwa ndongo sondizo baizo haramu wala nyasika ngondo marangani leo ngojonda mabea wa kensi arabana ngondo marangani shabala ngojo kansi wadoma ngo za mji uliokana ani amla fastabikul khairati na msinganieze njema iyo ngondo mwazi ndongo ikaunga mjonda na thawabu zinjino ndo bandabo ngondo mabea wa kansi hula wavumboza kadha waonola habiri wa mkalia waonoka arabana wende tangani wakaze kofia wavaize kantu njeu wakazani wazaze waende wavaize saluva nezeleso wende wakanti shabala wenji wao kwa suenda hatanga shango ndo ili wao ni hekabala ngo bala ola mnariali ujoka wanyisiwa ondoka ngebala anikiwa wadiwaza yani wadiwaza wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala bujuhunda kana kwa
hata uliwakati bado wadhukuru Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Wallahi ana wakati ujoka ujumoso mbele kalima hilo Mwenyezi Mungu bahengu sujodo rejezalo ho hale ujoka hufa ujauli hunde baho yabo yondo ikawa lazima risinganie. Abonge ngamtana ngamhadharisho wala wandu ikao ngwaendao haro katika mananyasi asanjo msirini nguswaliwa ngonokana wenji wanjo msirini wamswalia wenji wabaki ho dingoni au wabaki ho mwezi wanzani ngwalindawe mfu ya swaliwa yabaliwa ende yabo ulihokana wando wahonde thawabu balangu rejei na madhambi yabo ngwamwambio ili ujue shere maudu ekaza nongozi nuzi odo zifanya huko zifanya au kana fardhu ikawi iransi ilo dhambi kundo as-salatu al-mayt yo fardhu kifaya yo fardhu kifaya maana fardhu ikawi iransi kujifanya gawe na dhambi. Barakallahu fikum. Hiyo fardhu amada bukana na adhuri yo fardhu iswali al-asr yo fardhu iswali abange Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kanza unisokana mtume akanza rusomisa kana as-salatu al-mayt yo fardhu kifaya yabo haina mwanadamu ya lo hadhiri yabo yo ka fardhu ya swali ekakaja swali yabo nge harma madhambi abo kale kaba kondani hahe au kana kaba kondani hahe ujomba kana mbesebala kajazijua au kajazishia shawenji waenda wala ulotangani emfuato lo dahoni habaliwa tangunjo msirini yaswaliziwa ngojonde nusu wanjie wamswalie nusu ngwa wakanso bonze ngwa mlindao wala ndo wala ngwa mama dhambi ndo au kana fardhu kifaya sha fardhu kifaya do walo bala haina ulobala ani fardhu kifaya yunge fardhu ani kifaya hawala waikao kwa tiabo sha walo bala yambokana yo fardhu aini yo fardhu ya aini maana fardhu ya aini lazima ifanywa shawala wandikao kwa siabo ngwa umuhonze kabati tabu ekako jawai wa msalia kwa jazishia kwa jawai wa jamsalia yodo na mlokana fardhu kifaya bimaana kifaya walobala kabati tabu wajotosheza wananyao tsobala wa msalie shetabu dola ulo hadhiri ulobala yabo hena ulobala lazima ike fardhu ya aini yabo sayo kati fardhu kifaya fardhu yani ya mswalie kaja mswalia yabo haranti nguzo miongoni mwa nguzo ikao zipasi za zifanyiwa na de salat aljanaza yabo mbaye Mwenyezi Mungu kanaomsami kanaomba kanauka radhi na iranzi au kanaba ranti fardhu kifaya do watoba ala sha walobala yo fardhu yani haina mwanadamu ya juenda swalie mananya ikaude de hafa lazima rielewe Uislamu ukaunu inu kejaja ikinsabu hordo sabuha shainu sharia muhimu ndo ikao Mwenyezi Mungu haibeshe yayo rijeri twabiki shaka jaribeshe jariri ware abage wala wandu ikao ngondo marangani wendo wekansi welindia wekabala wekalio wananyao wevumbu wananyao uvumbua za habari za mji na watobaki wa malaoni hao watende au kana rambo kana ani atazia kujila mwananya mrutangani imana wa atasaburi ngolo wamsabirishe umtulize roho yahe yake makini shakusani wendabala ngumswani ngumsubirishe yule namna kana mahadisi ndio ajina mtume aonesa kana wanawashe kejaladhimu waletangani illa balike maiti saijusiwa wakati ule wende waone mwananyao wamtulize roho wamsubirishe abage wana maislamu kanzara no sakana miongoni mwa zengo za ikao dolo nizo skale wenu ngasina as-salatu ala al-janaza salatu ala al-mayit al-muslim fardhu kifaya madinamna ikao simwambiani kayo fardhu kifaya li amrihi hezila amri za mtume sallallahu alayhi wasallama yambukana anna rajula min ashabi an-nabiy tufiya wa kamru miongoni mwa maswahaba wa mtume yafa yaani yawma khaybar harumain kodo ya ghazwat khaybar
ma fadhakaru dhalika lirasuli wa yasheleza mtume sallallahu alayhi wasallam ukanga bomria faqala wa mtume sallallahu alayhi wasallam abukana sallu ala sahibikum namswalie juwe mwananyani abongea kanza unisokana yo amri wa man at'a amrika wa at'i Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hatoize amri za mtume faqad faza imruha na lisaada yo amri ya mtume ambayo kana na mumswalie yabo swala hiyo fardhu kifaya yaswaliwa fataghayarat wujuhu nasi wakatula wanadamu baada ya mtume ambaye kana swaliwa wakatula wandiso kauhano nyuso zao zibadilia wambokana fakala wa mtume ambaye kana inna sahibukum ghalla fi sabilillah fafattashna mata'ahu fawajadna harazan min haraz al-yahudi la yusawi dirhamain yabo kanza nusokana yondo wikao mtume sallallahu alayhi wasallama amrisha mru yaswaliwa ina mnikao wa msambakana na msani mwananyanyua ghalla fi sabilillah umrikao hafuha rumenzi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada hapo kanza nusokana yao lazimu haina manadamu ikao de arasaya lawa ya sahosiwa ya bamba yabo bakshabo dosuenda ya swaliwa abange kanza nusokana wa yustathna min dhalika shakhsani fala tajibu salata alayhima au kana zanogozinu ngazijiriu wakati ngabajao mnaijana mtitika waraka japare maizi bandao wandu hafilishwa kana mjue la swali yoti fardhi wala tishuruti ngono hata mwanadamu mwana mtitika hafu ambali hamza zahe ngaba ndio wandu bakana mjue la swali maiti bimaana aboiti haramu kama ndio mumsalia shay yoti wajibu mwende mumsalie au kana mtume akaanza unisokana lazima haina mjuhufa yaswaliwa illa ndo wandu wailibahi kauza ndo hizo zombi wandu waili ukaja lazimu an yoti wajibu huswaliwa wandu waili ana Aisha wa mtume mtume sallallahu alayhi wasallam Aisha ngombokana uti ya Rasulillah sallallahu alayhi wasallam bisabii min subyan al-ansari fasalla alayhi shahar mazinu pia ukaanza unisokana hapa kama ijana الطفل الذي لم يبلغ كم نيجان امتتكاو كجبان ركج parabaligh ربما كان 12 شهرا او mwezi au 12 شهرا abogamba kana mata Ibrahim ibn an-nabi akaanza sokana Aisha mbokana wafu ila mwana wa mtume sallallahu alayhi wasallam ikawa yupo Ibrahim wa huwa ibn 18 shahran ikawa kana miezi 18 wakati kaudu yafa mshileba hizo pia lazima ndujua ikawa mwana wa mtume ikawa Ibrahim akana 18 shahran akana miezi 18 wakati kaudi ya fariki falam yusalli alayhi rasulullah wa hiyo nusakana mtume kajamswalia ile mnakauza hadithi zija zionesa ukana mtume kajamswalia abangeleo mna mwanamtiti hafu kajabalighi ketina maana anikani yoketina hatamba faida ka render mswalia ningona faida ukana rijoso tipia render sheria Mwenyezi Mungu shayoti wajibu hoswaliwa suka hunu ngarisha ukana wabo afumna mwanamtiti kao hazalwa ukajawahi aroha fariki riju ando pia wajusiwa waende arondo wamswalie bimaana kama ndio kawatidhan jina mnakana mtume sallallahu alayhi wasallam jina ukana mtume sallallahu alayhi wasallam haswalia shayoti wajibu swaliwa mwanamtiti kao kaja paramaiz bimaana tibahe wabili mrikao hafu haruma ijihadi yabo wandu wao au wandu ikao zenuru zao yani ezeroho zao sangi zombe woni ziantiwa mwana ikao kaja paramaizi wewe ungena dhambi hindi ataenda swaliwa ya rehemulo yabo wandu rehemu la kaudo wa mzaya shaola mna mwana wala katina tamba dhambi ngao yonti wala ngemtwahirifu yefabala ngutsungwe dambe boni direct yenga mjwa mwende mwafanya no wendi abage wabili demrikao hafu haruma shay jihadi abage mtume sallallahu alayhi wasallam akazauni ani hadithi mrikao hafu haruma jihadi hadithi kao mtume sallallahu alayhi wasallam imruwa kazauni sekana yeka hosiwa
walaika tuleze nguo warani njema ikato ato hatodziwa nezenguo zilone damu ikaude zamtishia habaliwa hende hatulo mazamuni hadziwa ikauja amroha ulwa watu shonde hafu ulafu jihad yawe mndole kahosiwa chumna kana wenji wani wandikao kwa tsani wenji wasongofa ni wasongore ngedi nini waifanya maya amamzaha imrikao hafu harumwenzi ya Mwenyezi Mungu fi sabilillahi haulwa imrola hafu jihad yawe mndole kahosiwa hadisi ya onisi wakana anna rajulan min al-a'rabi wa kamru min gurmu warabu jaa ila an-nabi hajawa mtume sallallahu alayhi wasallam fa amana bihi haamini hani mdola haamini dini ya Mwenyezi Mungu watabau hamdungu thumma qala baada wambe kana uhajiru maka yamju jawru hada minawe falabitha qalilan wa bakiha ushani babi wala thumma nahadhu baada wajuha fi qitali al-adu wende wakanda wawana ni maadui wao bimala kanza wambe kana ngamju jawru hada minawe ndio mwisho jihad baada ya amini ya njia muislamu wakati ula shamba kana ngamju hudunga baada kana yamju jawru hada minawe bae wakatula mtume abaki mbavi wakatula wajua thumma nahadhu fi qitali al-adu wajua wende wawane ni maadui fauti bihi nabii sallallahu alayhi wasallama yuhmala jubbatihi qad asabahu sahman baadawo izajila mtume wakati ula abaliwa wala mdola na ila juba yahe ikawe juba yahe yuhondana na lafumu ikawe dia rimalo thumma kafanahu nabii baadawo mtume sallallahu alayhi wasallama fi jubbatihi mtume arengela juba ikawe dia kayavaya hambihiza hamsitiri baadawo thumma faqaddamahu fa salla alayhi baadawo hamsalia yabo mruwa ikahafu ngujo swaliwa shawo hosiwa anawala sikanza nosakana imma ngujo hosiwa imma shaino halisikanza madisino nosakana haswaliwa mtume hamswalia baadawo na ila juba yahe kaja ziwa wala kaja hosiwa shahabaliwa abaliwa hendeha swaliwa abeho kaburini shamna ijana mtiti amali namna zonisokana la kabatabu wa hujujauziwa watina ukana aswaliwa au watina ukana ha hosiwa awangea kanza nosokana wananashikao waniladhimu rihafilihe rijushile mwana nyasi rende ramswalie rimghufirilie bahakika wallahi haina mrikao jamali mnazonisokana haina mrikao harehemu mrolo wa mwishe bande shanti rahem yezi yani ulo wa binguni yoka ujuma umrehemu ambokana irham man fil ardi yarhamukum man fis samai yosotipanga rijuao ukana ikamrehemu wala ikawa hasango timweshe bande shanti nana wala ulo binguni wange ngejuma tumrehemuni abagere silata zano thawabu hizo au jushile mwana nyasi kao diasa yari badingo awange haina wakati wajoka wenji zeru ani maghfira yao ani wajuko juma tumghfirilia bahem Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yojailia zile maghfira zao zishafio la mwananyani na haina yapata yosoliwa ikautania njema ndio faile mwananyuho mauduzo hunda ngusujona mndu bahe ya njie njema bahe ya ufanyezo yabula dhimuza nongo hizo arike juma uzifanya ukana mtume sallallahu alayhi wasallam ambakana wa kullama kathura aljamu kana afdal lilmayt haina wakati wajuka ndojuka wenji yoka afdal yoka kairi usunuma ulaikao duya hafa au kana mtume sallallahu alayhi wasallam au kana ma min mayitin tusalli kabati haina mrika wafu tusalli alayhi nguswaliwa ummatan min almuslimina umma wa huwa mrikao wa muslimu maislamu yablughuna 100 kulluhum an yashfa'una lahu ikawa nduwao waenda tawatimu wanrujana wanduwala ngo ujuma utomishafio nado utomtaisha maghfira wa Mwenyezi Mungu illa shufi'u fihi illa tukana wanduwala ani zishafaza ho wanduwala zo muhunda ani zo shida zimshafio maulusu ani ne lebala la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala abangena ke juma rehemu wananyasi ke juma rehemu wafuha tukaudu hafa Mwenyezi Mungu ya rehemu insha Allah Ta'ala ya rabbal alamin awata wallahi sosipia hena mndu akana mndu ikawa kaumanza
Bimana haina bandu ikaudo ulio haina wakati ikaudo jo rehemu andu ikaudo alo mwisho madechansi Mwenyezi Mungu ngujoishia ngujo zile ikaudo wazinunia bahem Mwenyezi Mungu inshallah taala ngujo rehemu ali hadi ujuhu inshallah. Jina mnokana haina mru akana manzani wahe wa kweli, haina mru akana mzazahi kawa kaumanza, haina mru akana mbabahi kawa kaumanza, haina mru akana mru kawa kaumanza wote pia wenji wa waribadingo ehenge zabaki abo inda bain likentudo la pizana no amba jao ulio amba kalima jema Mwenyezi Mungu na warehemu, Mwenyezi Mungu na waponesha adhabu ya kaburini, Mwenyezi Mungu na wabule ani na wabuli na watinenu makaburini hao, Mwenyezi Mungu ajalie mauduso kiyama wake harma rehema yahe yani sha soka duniani Lutswa la pizza ola, rideo la, rikalie ola, arabe mirongozi kao kesuni katamba faida hunu, istodokana hasara mauduso kiyama, yode zanongo ikao do zaribakisha duniani. Wana mawisilamu wallahi nsoishelea mrikao migolmo mrikao sikawanza nono akaunanza nono ikao mamimi wangu sikaumanza nono ikao haribadingo bisona mizimijibano haribadingo wallahi mruo ani hana wakati naishelea namna ikao sikao soni mwae miu ani mikala ujeshelea bangu yemjoka ukaje maudu maudu bangu amjoka ukana mnaje mrikao hafanya nongo ikao Mwenyezi Mungu waedo ujue kiasi ya hezi liwa za hemruo na demjoba hangu ikao amati mvumbuliani ikao poro madilaki abugeti johanzani mnikeni 4 minuti yabo haina mwanadamu ilona imani imani ikao ya kweli ya usabuzi wallahi yani yamrehemu beisha tonga mlobanu njojana be Mwenyezi Mungu hamba jao dae heze mvuzahe hata nje ni waswili banu abugeti johanza haina mru yabo yatowo mwa imani yahe yambe ukana beke kakatujo ambaye sharabu Allahumma arhamu au ighfir lahu warhamu natsombo kana Mwenyezi Mungu namsamihi yampue yambangule madhambi yahe wallahi ngazjonji biza ngazjoni kafraha ikahe namru ya watu atumrehemu bemru wastahiki ya rehemlo au kana mrika waka duniani kaja ka urenga mali kazabu roho juu shaka haina manadamu pia haka ujuma umreda zema haka haina mrika waka namba nongo batabu mzee huo haka ushida mwauni hende hata Mwenyezi Mungu hamsungua sijohanza dakaneni mbeni haina mru yao yambekana Allahumma ighfir lahu warhamhu Allahumma ighfir lahu warhamhu au ambekana Mwenyezi Mungu namrehemu yamlaziban wajema bawo mrika wastahiki mrenda hata yansomisa ilmu ya Mwenyezi Mungu heze maliza na zemvuzae abange mruonga mumsahoni ni wana maikao domlo yabo hena mri yamrehemu yamghfirlie baika mumrehemu nano hanyu pia bao wajorehemu lo ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullahu khairi marhaba menji haina mwanadamu ikao ya shinda ya dunia ya jibu mahutaji ikao duna msaha ba hakika wallahi ana wakati na mweshelea yani mitujisha kabanu ba maudu wangu mtuka umdunga hezile ikao ya kanizo na kaumona hezo ikao ya kauzitimiza bungambe shilo marhaba haina mwanadamu ikao dia towe ni yahe ya rehemu imze uo nane urehemu andikao do walu haru kaburini lazjo wasili inshallah taala abogero nisokana jazakumullahu khair Mwenyezi Mungu jumbarikini banyu Mwenyezi Mungu amrehemuni banyu ali mjufa inshallah taala ya rabbal alamin aboge akanza nisokana wanadamu lazima rihafilie rende haruma ila janaza ya himana nyasi au kana sisi pia ngasina faida usoni mwahe au kana watu sisi aniyenge na faida usoni mwatu au kana yede usababisho ze fadhila ikaudo rizundao ramba kana haina mwanadamu ikao hajua haendo tangani la tanda haziwa ngena majabali maili ya fadhila
majabali ani kajamla mabumba maili shama jabali mahu ikao miongoni mwa majabali mahu ya Makka ikao para jabal Uhud ngeneze fadhila hizo Mwenyezi Mungu amwatiziazo abonge sonti pia ekali undukanga si wenji wanu bala rikanga si juma shifao Mwenyezi Mungu yamshafie mrola Mwenyezi Mungu yomshafie wandu wala ushida washafie mwananyasi yawoji yamna kana mtume sallallahu alaihi wasallam ambokana ma min rajulin muslimin yamutu kabati mndu ikao mndu islamu ikao hafa fayaqumu ala janazati 40 yuhadisini rajina basi waparihana wandu wahima armaila janaza yae wandu mengomine rajulan la yushrikuna billahi ka wandu wala kwa jaka juma ushiriki Mwenyezi Mungu wala kwa tushiriki Mwenyezi Mungu namba nongo illa shafa'ahum Allah fihi illa soka Mwenyezi Mungu yakubalia illa shafaya wandu wala husoni mwana nyao ikao do yafariki abonge ngabo zila adabu ikao lazima uzifanywa ho swaliwa emana nyasi ukana garjunda rao ni sepia namna ikao lazima ziswa film na zade zimezimisiwa namna ikao do anadani maiti ikao lazima ikae kama na mshe kama na mme yonise namna ikao eske ikawa ndo wafuenji wastai aningejo mkinishia waswaliwa hamwija au kana mkinishia zinongo hizo pia masuala yao pia ngajiriu shawenji kwa suyeleziwa ndonondo abonge baada rasala ndio ramswalia alimswaliao ule mananyasi kaudi afariki abonge wanisokana wayustahabu an yasufu wara al-imamu thalatha sufufi wa inqallu wanisokana yusunna wanru wafanye swafinraru wakati kao darasa alate mananyasa mwesa janaza ngarendo ramswalie lazima aniokaza nokana yusunna uparianiha swafinraru elekabaike wanungo washashi shama tunafanya swafinraru au kana dinamna mtume sallallahu alayhi wasallama yakaufanya kana hadithi zonisa kana mtume ambakana sallu kama raaitumuni usalli na mswali hamadi namna kao domaniona na swali abagebeke wanungo washashi shayo sunna wa himisa swafinraru ya hadithi yao ni sokana mtume sallallahu alaihi wasallam kana ma min mayiti yamutun fayusalli alayhi thalatha sufufi min almuslimina illa awjaba kawatin ani mrikao hafariki badabo fayusalli alayhi musaliwa mrola thalatha sufufi min almuslimina swafinraru za wandu waislamu illa aujaba isonu wikao isotoka zanongo hizo zipasiwa yani kabati mwandu aparoswalia mndu wahimisa swafindaru isoka bala zanongo zila zisunishiwa zifanishiwa yabo zifanishi yabo kabati nongo bawira kabati utawa lazima ridunge ila zanongo wikao mtume harambia rifani idha istaqala ahla aljanazati jazahum thalatha sufuf baike ngo wanduani washashi shalazimu ipasiza wafanye swafi sofindaru wa idha ijtama'at janaza adidatun min ar-rijal wan-nisa'i ikawa parihaniha janaza zinji za wandume na wanduwashe fa in salla ala kulli janaza salla fa hadha al-asli ikamdolenga mzima mumsalia iyo yokili yodi asli shaka za unisokana wa in salla alayha jami'an salatan wahida jaza ikamwasanganya utipia wanu wazima muwaswalia swala nzima yokiri wayajalu dhukura dhukuran walau kanu sigharan badabu mjailie kana wani wala wanaume wakembidi hao beke wakawana wazee watiti bima yali imamu ikao wadunge wala imamu walikaude imamu yalio wanaume wake usoni ukaribu mwae wanawashe wake kibla ikao do ya bausu ya wakanza unisa zile adabu namna ikala dhimuri swali wafuatu ukana wafuatu kasujujo waswali namna ikao do ranzao wanawashe lazima wake karibu na ni wake upande wa qibla yabo wan imamu ikanga usoni wanaume lazima wake wadunge imamu hodingoni mwa imamu sho wanawashe watende wake usoni mwa qibla kawa simba ile namna ikao do yaonisiwa namna ya usaliwa wandu ikanga wenji ukana hadisi ani kaza sisi ukana anafi an ibn Umar radiyallahu anhu annahu salla ala 9 janaiz jami'an ukana yeye yani winafi wanisokana wa ibn Umar haswalia janaza shenda faja'ala ar-rijalu yalunu la imamu ajailia ukana wanaume wakaho ngoni mwa imamu wan nisa'i yalina al-qibla wanwashe wakaho sunuma qibla malaikao du yabausu
fasaffahunna saffan wahida, bandabo hawamisa safi nzima. Wa wudhi'at janazatu Kulthum binti Ali imraati Umar ibn al-Khattabi wa ibn laha yuqalu lahu Zaid, wa wudhi'a jami'an wal imamu yawma idhin Sa'id, bimana kanza unisokana wonti pia wasanganywa wazima bandabo waswaliwa swala nzima kabasi taabu ingawa yonsi. Abonge de upando wa uswalia wananyasi kawende wa Mwenyezi Mungu ajalia hali wajuka ufa yude namna ladhimu wandu waswaliwa swalatil janaza. Abonge abili wanisokana aina yusalli ala aljanaza, enda hudi aladhimu au kama ladhimu gabo ladhimu rijuo wakati kauda ladhimu riswalie nano wakati kauda ladhimu riswalie imfuatu. Abonge wanisokana aina yusalli ala aljanaza, enda hudi aladhimu yaswaliwa ولا مفو او الى جنازه يصليوا. تجوز يوكيري صلاه على الجنازه في المسجد ياو يجوز انا ما دنا مnakonyo tsipanga mjoo kana yujuzu hoswaliwa umsirini. عن عائشه قالت ومشمتمش عائشه وبكانا لما توفي سعد بن ابي وقاص ارسل ازواج النبي ان يمر بجنازته في المسجد. wakati woi Said ibn Waqas yafariki banawa arsala azwaji nabii banawa veha ondosha mtume ndio wanusakana na mrege janaza inu mwiveho msirini fayusalli alayha fayusallina alayhi mwede mumsalli kanza unusakana mtume ani Aisha abeho ondosha mtume pia ikao wende msirini wende wamsalie woi Said ibn Abi Waqas fawqifat bihi ala hujrihinna yusallina alayhi badawa hina mru himi ho mnafukoni hae hakaumswalia ola Said ibn Waqas. Shaka lakini mnugo jujo swalo banu pia shay afdali madena mnazaunisiwa wandu waswalio msirini au kana yode de asli ya ladhimu manadamu yaswaliwa ikaw msirini wano kana kabati plus wanadamu kono bila kabati tabu wangu jujo swalia harumaze eziwanza amade namna ikao do rikufanya. Abonge gari juao ukana banuze usilamu ngabwandu ikao ngwafanyao sha kwa su jua ina mna ikao ladhimu ifanywa banu anambokana inu fardhi na salati janaza yo fardhi yabonga bwana ze shuruti zazo ngabwana za rukunza ladhimu zifanywa wenji harumasi kwa tujua ebanu ezaladhimu emruoye kangu swaliwa yani zaladhimu yafanywa lazima waje takbiratinga banda wandu wasabanga runisa za dabu za hoswalia ola mananyasi banda la saronisa o malaika ola ladhimu ya swaliwa. Ukana wanu bahanga bo system wandu ikangwa sawa enjeze dini ya Mwenyezi Mungu. Ukana zenongo hizo zikaubira wakati wanizo zikaubira wakati huo wakati wa maswahaba mndwaka na mwazano hendo ndo bandabo ikaja ngumswalio wakauja wenjeza zitakbiratu ngabakofanya 5 ngabakofanya 6 ngabakofanya fukare ngabatashenda zitakbiratu na zanongo hizo ngazijiriu baata miti ziono mjini zifanywa au mriafa ani wandu afa mndwaka uswaliani akauja na zitwa takbirati shenda zanongo hizo zenda tasi sababisha balbala sihimi atasizonesa namna ladhimu ladhimu zifanywa shaizo tinungu ikao mtume hazifanya au kana wakati wa hali yonisokana mtume sallallahu alaihi wasallama nga wakati wa hali wandu hadujo swali yani adu wanusakana adu jana 5 wanusakana adu jana 6 nga shaya kani wanazoni pia nane maswahaba wengi nane mdumishawahi Aisha ngoni sokana mtume ushahidi mtume hakaurwa duniani emrikawa mswalia wa mwiso an-Najashiyu ikawa de Malik Mhabash ikawa haya hatumjanaza takbirati hizo zonne basi yabandu ikawa wakafanya zensanu neze 6 neze fukare yabandu ikawa wafanyao shaka basi nasu yaonisokana zenongozo zokiri shanu watu kufanya ba busengo ani watawali thawabu zinji nangarjo kana salati aljanaza hiyo fardhu yabuga boneze amada ya dhuhuri kana mbo kana zora kanne yabukuna ujonjeza ya 5 na 6 yabo salati aljanaza na mbekana hiyo fardhu kifaya shayu joka fardhu aini fanishie ziantiwa mtume sallallahu alaihi wasallama haja neze takbirati zozo zonne garjo na oni sababu za hadisi inamna ikao do za haja عن أبي هريرة
صحابة كاو غير مجوز سبيكو أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النجاشي في اليوم الذي مات فيه خرج إلى المصلي فصف بهم وكبر أربعة. يا وكذا سكان متوم صلى الله عليه وسلم وقت يجي أن يجري النجاشي سكاو دي أفا خرج إلى المصلي هروها وعندها أربعة ومسرين فصف بهم هواهم صفافي وكبر أربعة. وكان نجاشي نكسوا مهمه ikawa lazima ione sababu tele amweza kiswa zila shala lazima rejeze shanga jo ni sababu kiswa ya mtume hata jeroni sasa hiyo kaulu mtume akautalia na wewe mrika waka chrétien ikao mtume baada ya roha Makka yakaufanya hijra yae haroha huenda hiyo Habashi ikao do wakae maliki Paulo an-Najashi wode mrika wode akamsovesha yunga jona na uzoni hadisi aruma darasa nyingine. Abagaya unisokana hafu Islam baina mushrikaini hafu Islamu baina ya waandikao wakarma arma ushiriki mushrikin. Abagaya mtume sallallahu alaihi wasallam abakana wakati wa an-Najashi ya sayafa mtume aroa ndo msalini fasaffa bihim au misasafi wakabbara arba'a ajala takbiratin. Yomi gol mwezi hadisi za unisokana za takbira zone bahi shanga bwana bokana ngabo kimkisha jansanu yojo mkinisha jasita kajozo ni sambabi hizi hadisi kaudo wazirenga wandu wao. Wa fi salatihi amela salayahi kauda kausaliwa an yakausali mtume sallallahu alayhi wasallam ala an-Najashi ujma'an wa an-Najashi malikum habashi dalilu ala mashru'iyati salatu ala al-ghaib yo dalilu ya wone saukana mrujo usalia salatu al-ghaib mrikao katiba ala kama mathalan mruhafu mahala mrujo umsalia shanga ngabo wati yao shurutu ikao gaoni saukana na mwelewendo ukana salati al-ghaib yonge tahao wandu wakeswiri ukana imrola kajaswaliwa umalaika udiafiwa yabo wandu ikao do walomjini wajojo umswalie kanga usirikana ndo kajaswaliwa shanga bwana zono sakana ikemdola haswaliwa hiyo ikao udiafiwa yabo sisi lokomori yoti farudhi yani yoti wajiburi rimswalie wana zoni wazonesa au kana hadisi ngonisokana yani dalilu ala mashru'iyati salati ala al-ghaib ikao salati al-ghaib isharishiwa idha ulima annahu lam yusalli alayhi fi al-balad ikao aniza julihaniha ukaye kajaswaliwa fi al-balad alladhi dufina fihi harumu ala ikao ya fariki yaziwa ikanga bo dalilu ngabo dalilu ngonisokana mdola kajaswaliwa shabe mwana nasi afya hun rimdishia hun rimswalia hun sote pia yabo walokomori ngonisokana yoti wajibu ho umswalia salatul ghaib au kana salatul ghaib ikawandu wasawajua ukana imruolo malaika udi afiwa kajaswaliwa sijushangaya babanu wenji wandu wenji wojofa hunu walokomori au walo mwezi tizindwa jina waswalia ani wamswalia na bala malaika udi afiwa yadishiwa haswaliwa sharba la wala nombaka garjojo uswalia salatul ghaib na mdoso na ndo nasomezio ndo waelewe au kama nezo zinde mareje ya watu abageza onisiwa zoni sokana ikemdo hasa fariki mathalan hafu hunu Faransa haswaliwa hunu Faransa hadishiwa hunu Faransa bahi yani yoke jasharuishiwa walokomori wamswalie tena salatul ghaiba na salatul ghaiba yodo ikao kasoma halani mrikao akahuli afya malahule anika jafio malaika ikao lazima yafiwe ikamrafuzi ujenini mathalani yao wandu wao ama ngabono ikao zijira mada ila ikao ya jiri arumaya Yemenia ila kawatitabu haina bandu ikao wandu walio ngojo swali sheke mwana nyasi mathalani afya hunu Faransa hadi shwa hunu wandu walo hunu pia wajali mswalia rimzihi yabo wandu walokomori ketsoba kana abona Suleiman nyasi ikao dia famanga rifanye salatul ghaiba ba wakati yode de mlokana keja shar'ishiwa ni manongo. Wa amma man sulli alayhi fala tushra alayhi salatun amma mrikao al-ghaib wa amma man sulli alayhi amma mrikao ani hamswalim duwala fala ani
fala tushra'u alayhi salatun imrola kajasharishiwa ya swalie salat al-ghaiba au kana imrola ani hasa ani mdikao nusakana wa ama man suli alayhi mdikao swaliwa husoni mrola aswaliwa yabo kajasharishiwa huswaliwa salat al-ghaiba amadi namna ikaudu na zambabu mwazishia li'annahu la yunqalu anna an-nabiy wa kana hadisi yunusakana kejalawana na mtume sallallahu alayhi wasallama ukana salla ala ghairi an-najashi ukana mtume anikabati ngo yaonesa ukana mtume haswali amri tona an-najashi wa inma salla alayhi li'annahu kana musliman baina mushrikina anazonesa kana mtume haswali salati al-ghaiba hawoi an-najashi au kana hawoi hasilimu harumanti kao wakama mushrikina wakajuma kufuru Mwenyezi Mungu yode maana mtume sallallahu alayhi wasallama yakauswalia an-najashi au kana najashi afia ndahu afia rumanti ya Ethiopia na Ethiopia yonti ya kikafiri yabo imana kama mtume akamswalia baada kujokana an-najashi hasilimu hamswalia au malaika au mtume akaya au kana najashi hakaya baina ma mushrikina akausoni mwa wandu ikao doa shiriki Mwenyezi Mungu yabajo kana wala kajaswaliwa o malaiho ama izole namna ikao Ibn Taymiyyah azonesa kama dhakara at-Tirmidhi Ibn al-Qayyum amadi namna bahib na shunimahe yazonesa ukana kabati nasu yaoneso kana haina mdikao haswaliwa mahala ikao doa lio ni maislamu yabo o mara ndo jina kana ujo uswaliwa au kana mtume kajazifanya mtume hasalati salati al-ghaiba shahaiswalia an-najashi au kana najashi wa Ethiopia na Ethiopia yonti yake ya kikafiri yabo mtume kajajujwa umrati kakamswalia Geoni saukana ngabo sawala kaubaki hata emfuaba liwendo makaburini hediaziwa kullu bid'ati dhalala wa kullu dhalalatin fi an-nar arba lango msalio o kaburini Mtume sallallahu alayhi wasallam hadithi yaonesiwa ikao yani amlokana isisindiwa ni hasani ukana Mtume sallallahu alayhi wasallam akaanza unisokana wala tajuzu salatul janaza baina al-qubur yoke juzu yoke kiri hoswaliwa salatul janaza baina hema kaburi lihadithi Anas anna nabii sallallahu alayhi wasallam ukana Mtume sallallahu alayhi wasallam ambao ukana naha an yusalli ala aljanaiz baina alquburi mtume haraza huswalia baina ma janaizi husoni mwema kaburi yabo andu kaudwa kwenda makaburini huswalia na wakeradhi wazie babo kwa wendao ni wa haraizo kaudo mtume yazonesa Aboge ngarondo na onesa ila adabu ya wala ikao do ende ya swalie mananyasi kao de safa au kana haina uswaliwa abungabo imamu ikao do tende yabungo ngabo mahala ikao de ladhimia hime ngabo mahala ikao kija ladhimia hime ngabo mwanamshe ngabo mwanamme ikale ngabo namna ya uswalia mwanamme na wahanu ikao ladhimu hime uswalie ika mfu nge mwanamshe zinu pia ngarisomisa nao ili mdoelewa shirika za ndugu zenu zimjiliani na mwanzo mzifani an Abi Ghalib al-Khayati wa sahaba wikopara Abi Ghalib al-Khayati mubukana shahidtu Anas ibn Malik tishuhudia wa sahaba ikao Anas ibn Malik salla ala janazati akauswalia mfu au janaza ya mru rajulun faqama inda ra'sihi baada wambaka hakika tishuhudia kana Anas akauswalia ahimi husuni mwashi shahe ike janaza yujau au ladhima imamu ya ke karibu ne shehitwa shahe ila maiti kao ikanga shujuani yao kama mwanse janaza yawe imamu ladhima yake husuni mwashi shehitwa karibu ne shehitwa shahe ula ikao duuswaliwa falamma rufi'a utiya bi janazati imrat wakati wala baya saya swaliwa wala mwanamme waja janaza ya mwanamshe min quraishi au min ansari au min gulme mwanamshe nguha mwa kabila ya quraishi au wa Madina faqila lahu baya mwambia ukana ya aba hamza ebu baba hamza hadhihi janazati fulana binti fulan winu janaza ya mwanamshe kadha mwana wa mdu kadha
fasalli alaiha yatahu msalie fasalla alaiha bandabu hamsalia faqama wastaha ahimi buhari uliweka mwanamme gujujwa ani imamu nguhimo usonwa wani karibune sheitwa shahe sheka ja mwanamshe lazim yahime ubuhari mwa mwanamshe yude namna ladimu mwanamshe ani imamu yahime أو كان يزوبيا غورسوكانا فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة أكان زاون سكان وسبب كتراونا مريكاو أنا وكا اختلافه وإمام ويكاو ليهما وسنماي جنازة مدومشه قال وهي mwambia ukana ya aba hamza hakadha kana rasulillah yudina mnamtume yakaufanya yakum min arrijali haythu qumtu akauhima yusalia mdumehe namna ikao ya hima akauhima namna nzao wa min almar'ati haythu qumtu hausul mama namshe namna ikao nzao qala nam yamba kana nam de namna hiyo faltafat ilaina alula fakala ifadhu ya wakanza nusokana ahi ani ulamru baada waka ikhtilafu wakatio shawanu kana wala يعني قيام على الرجل والمرأة قال يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله بينكم أبو كان بأبا وإندنا من متوم صلى الله عليه وسلم يقوم من الرجال يكوهما يصلي ونروم حيث قمت حين من يكاود يكوهما نهيما ومن المرأة حيث قمت نانوسن ما نمشي وقت كاودنا لنمدنا من يكاود نهيما نمصلياو بأبو كان قال نعم بأبو كان نعم دينا من أيو wakatula ambao kana abgena muhafadhi namna ikaudo mtume akaufanya au kana mwanamshe yusali wa Buhari imamu yuka Buhari mwe janaza mwanamme ahimi haruma karibu na sheitwa yode namna ye janaza iko swaliwa awage sifade namna ino sifa ya uswalia ikari jabanga riswalia wemfu amade namna ikao sizonesa ukana ويكبروا عليها 4 ngaboni sokana yumkinisha ni wandoa wajana takbiratin au 5 au 5 au 9 takbirati au 6 fayani fayafalu hadha 9 au shenda fayafalu hadha taratan wa hadha taratan wakati wala ngofanywa hila wala wakati wafanya hila shai kanzalo nusakane asli ya zikaudo mtume yazifanya ikao mtume kaja swali mdu bandabu hafariki yabo lazima rizingare zikaudo mtume yafanya au kana kanzano sokana amma al-arba'a zannazinu wa kufanya zanne hadithi Abi Huraira ukanzano sokana hadithi Abi Huraira ambao kana anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ukana mtume sallallahu alayhi wasallam na an-Najashi fi yawm alladhi mata fihi anha hakana mana mtume hakana ustikitifu wa usiku ikao do an-Najashi yafa bana kana amu na huzuni usiku ikao an-Najashi yafa mata fihi kharaja ila musalla bandabu hende haunjilo wandu hendo msilini wasaliu fasaffa bihim au misasafu wala wakabbara 4 ajana takbiratin yudalili ya unisokana yabo ladhimu sisirabaki ridunga hizo ikaudo mtume yafanya sharti dunge sahaba bari yafanya ba mtume sallallahu alayhi wasallama wode uko njeziziwa ibada nuduko ubeshwa wahi ya ruma ibada ya Mwenyezi Mungu shati sahaba imma ruba maswahaba wakaufanya shaka wasidalilu yaonesi wa ukana zanongo hizo zomkinishia shawa kaufanya yala mahaba hao wanzani wao abage wa amma al-5 amma wanuikau wakaufjanazan tano ya hadithi Abdurrahman ibn Abi Layla kana قال أبو كان زيد بن أرقم ويصاب زيد بن أرقم يكبر على جنازتنا 4 أكاني 4 أكاولو سنة أكاني أكاو جنازة تكبيرة مزي جنازة ذاته وإنه كبر على جنازة 5 نايت سنة هنا سنة أكاو جنازة تكبيرة ما جنازة يدوجنا تكبيرة إنسان فسألته بعد وزيسيوا فقال أبو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها amodo sakana mtume akauenda mwendo yo yujanaze takbirati hizo shadu wakati kaudo yakana mmo wa amma 6 wakaulu jana 6 wa 7 nfukare fa fiha dalil yunisokana baadhi al-athar al-mawqufa baadhi za trasi kaudo zabak walakinaha fi hukm al-marfu' ama yunu wikao marfu' ani
لأن بعض كبار الصحابة وكان ما صابه أتى بها على مشهد من الصحابة دون أن يعترض عليه أحد وكوجليا بعض مشهد يهما صحابة يكودوا وكوفانا واتنا وكان وكوزيها رزيزنا بانو ويغويونس يوون سكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه صلى على سهل بن حنيف فكبر عليه 6 أو نسكان عليها صليا صباوي هجنز تكبيرات زو 6 ثم التفت إلينا فقال إنه بدري abakanza nisokana ali haja swali ya 6 shaizo na kanza nimonisokana kana na ribaki harumweze 4 baka rijaparona mahala ihoika udoraka ya pia zafanyishiwa mrati juja rengende maudu hendo mjini ambakana kujona takbirati 5 au 6 sujuda na balbala baze ndongo hizo zijiri mjini hatu usiku zafanyishia wallahi wanja balbala ndo kesa utosha namna ikao hima au tuliza wanadamu na waonisa iza ladhimu wafanya abangeze takbirati ladhimu zifanyiwa zonne shirika maudu mziono na mwambi ukana indi namna mtume yafanya na mtume ambo ukana sallu kama raaitumuni usalli na mswali hamadi namna ikao dumaniona na swali abangengo isokana isharishiwa usoni mwamri kao ngujeneza takbirati hizo kaudo lazivumbua ukana mtume sallallahu alayhi wasallam hadisi yabeshewa ni ya rengo ani yaonisiwa ni Abdullah ibn Abbas ukana mtume ambokana kana yarfa'u yadayhi ala aljanaza fi awwal takbiratin thumma la yaudu yani leo ngabo difera ukana leo ngabo andikao ujana Allahu akbar baada weka hana takbira ijao ujusemi hono shagoni sokana hadisi ya mtume sallallahu alayhi wasallam yonisokana وابن عباس ونسكنا متومه صلى الله عليه وسلم وكان يرفع يديه كودو جسميونواه على الجنازه وقت كودو صليه وميتي في اول تكبيره ارميه تكبيره يا ماندو الله اكبر ثم لا يعود حتى يجي يا رسالام يوزد adabu lazima risome rijue risengeze wala risambekana garifanya baruba mambo siyukiri na rengezo kaudo mtume yafanya zaunisiwa ne masoba yake unisokana yo jana Allahu akbar rajunda na uniseza lazima zisoma shabu monisone namna ya takbir bandabu gujona ya bili ya raru yane shabala kana ujusa tena shangu jo ambokana la yaundu unisokana awal takbira ya mando thumma la yaundu bandabu kaja kawirejei tena jana ya bili wala ya raru wala yane atajia ya risalam shay takbiratu yanzima Allahu akbar ya kujusemiono bas baada ya bili tena kujamba Allahu akbar usomeza lazima usome Allahu akbar usomeza lazima usome Allahu akbar atayane baada ya tano assalamu alaikum ujeni salam ثم يضع يده اليمنى على ظهرك كفيه اليسرى يوجسين الله اكبر اجسمومه hakaza mao amere umono wae wa mshe haufanya amadi namna ikao dunafanya hivi wa ruskhi wa sa'ida thumma yashuddu bainahuma ala sadrihi badabu hasasanya zombili yani badabu hasasanya linu shayo sasanya chef bashaye ili ajikoncentre hawala wandikao maskini zema madhabu ikao dozo wangamizao wandikao walimbalangwa childa we mihono wala aningwa jojo ufanye zina ndo ani namdu ikao hadisi kado ndaro maswala ya weswala hisa miniha shaka nzao nisokana ikamdu haziga hajama fanya mali namna mtume yafanya wala wakatula ngira ma concentration ya bongo wani katweshela mbanongo ikatu Mwenyezi Mungu na ne swala ikaudi iswaliu abage mtume ile mnakofanya yokaza elinu hasanganya ndo ne shefuba ahie bandabo aonese namna mru ya swaliu ngaboni sokana ani Sahil ibn Sa'id qala bakana an-nas wa anikaya wanadamu yu'maruna wa qawlu amrisha an yadha'u ani الرجل أن منام يد اليمنى ومنواه وممني على ذراعه وكذا ما يمهونياه هنجاو في صلاة ينوكاو دون دم وكودو أمديشا أو غير ما نزل ذات زي مذابيزو واتو
kufanya hizo wanzao shamtume sallallahu alaihi wasallama hakaudu tsanganya mihono haya arma alkafaya hunu jao ni lijanza lae likaudu kantiye banu jao bandao wa saidi thumma yashuddu bainahuma bandao kaudu zingara ani usasanya bainahuma mwezi fuba ilia yakena khushu na unyenyekevu shawala wakuchile mihono na udomba banu jao na ufanjao ila pia wasongo minyeze yani ze ngwadungunu ya madhahabi kwa shida wa yarambua shana wafanye namna ikao mtume yafanya baada namna ikao dizaoniswa kadi mtume akaufanya baadaye kae saba la haja ni takbira mwando hajuzani hafanya madi namna nafanya kazumono jao Allahu akbar bana wala azingani hasa sana shif bashailinu wakati la yasome يقرأ يعني ثم يقرأ عن قيب التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب وكتلك هكذا ولا الله أكبر فدابو مجوجو ngusoma ifatiha amadi namna rukosome kanga swalini ngabo nisokana ngujo usoma na sura shay asli mruka ni wengi wanisokana la ngusomwe ifatiha alkitabi bai wasina wengi za tamanongo Antolat ibn Abdullah ibn Auf قال amba salaitu fi swali khalfa ibn Abbas hodingoni mwawe ibn Abbas radiyallahu anhu ala janazati haruma janaza faqara bi fatihati alkitabi wa sura وإنه دليل يوني سكانا يمكن شمرازي هنجز سورة شاء وجهر حتى أسمانا بمعنى يعني هكاودوبة نوما كلمة حتى سيسي وسي ركاودو إشياء فلما فرغ وكتي كاودو هيسا أخذت بيده تمزغار منواه فسألته تموزيسا فقال بهم بوكانا إنما جهرت سكاوي بنوا زليكاو تسكانزا زليكاو نكاوامبا لتعلموا أنها سنة وحق إلمجو كان يو سنة نا يو حق يابو هولي سكانا يمكن إشيها مراجع نفاتيها مراسمونا سورة شانغا رنداو نا utimizi zi hadisi ya ukanga zijao izjo luona izjo rifai ndaivi abage ambokana wayaqra sirran bandawa unisokana sibahi sena monoka hakawisoma siri sena li hadithi abi amama ibn sa'd hadithi kawo unisoni abi amama قال ambokana sunnata fi salati ala aljanaza isunishiwa haruma ila swala ya maiti an yaqra fi takbirati alula yani yasome haruma takbirati ya mando bi ummul qur'ani ha fatihati alqur'ani an surati alhamdu thumma yukabbiru thalatha baadaye kaja takbirati ya mando hasomo baadaye yajina takbirati ndaru sena baada zila wa taslimu inda al-akhiri baadaye umisizoni ikasa timizo ndaru yani ikaja nazo takbira zundaru yani ikaja nizo yare salamu yude namna ikao di hadisi au nisiwa ni abi amama ibn Sa'd yawanu sakana Allahu akbar gusoma alhamdu Allahu akbar ha swali mtume sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar ha swali maiti na maislam Allahu akbar bandabo haja kajanu sakana yararu yani ajane taslim ajane salamu alaikum bandabo sakana thumma yukabbiru takbirati thani ikaja ni takbirati abili ويصلي على النبي بندابها صليا متومي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد هم صليا نمنيكاو دو نمبيان لحديث ابي امامه المذكور انه اخبر رجل من اصحاب النبي ان السنه في الصلاه على الجنازه ان يكبر الامام ثم يقرا الفاتحه يعني دي سنه دوجا الله اكبر ثم يقرأ بفاتحة الكتاب يصوم فاتحة الحمد بعد تكبيرة الأولى بعد تكبيرة ماندو سرا في نفسه يعني يصومها سرا من نفس مويه ثم بعد يصلي على النبي بعد تكبيرة بيلي يصلي مشومه ويخلص الدعاء للجنازة بعد يرارو يصلي يعني يجندوا يومبلي ولايكاودو يصلي واو الثالث يرارو لا يقرأ في شيء منها au nisokana yani yabuka ya kana kanikeja kabati manugo ya lazima yambiabo thumma yusallimu sirran bandabo yaje salamu izo nugo ikawa wanduo wenjingwa aina ujufanya ngijumkinishia rubama ikiri imma usalie ujanda ni uje na takbirati ya mando
usome Fatihatul Kitabi, uje na abili uswali mtume, uje na raru uombe dua za lazima uombe wala kaudi afanane maislamu yani ikangwanzo uombe uomba ya kakusa uombe ujana ure salamu yude na wenji waonesa armaye zinu kaudo ramba oban ngabawoni sokana thumma yusallimu sirran fi nafsihi banda kausa mjane salamu ثم يأتي ببقية تكبيرة يعني يا جنز تكبيرة كود زباكي ويخلص الدعاء فيها للميت إنه كان زوني سكان يرارو لا يقرأ في شيئا منهن كون سكان متكبير يرارو سنا يابو مدوكا جوسوما هندو الميو ثم يسلم سرا أما رواية رجنا أو كون سكان ثم يأتي ببقية تكبيرة أو يا جاني همزل كود زباكي همزل تكبيرة يكود يعني مكديانه ويخلص الدعاء فيه للميت باندابو يا راهيتيزه الى دعاء وصل مولاي يكاودي هفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم هم رغوزي ومتومي صلى الله عليه وسلم اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء كم سanga mswalia maiti na mumdatizie ze dua usoni mwahe mkejuma mtu mtae shafaa wa Mwenyezi Mungu hadisi ngiyonyijaku nabanuga siharumwaye janaza sharata rakarja waswili yamwe mbusemla ngonuga tuko timizima udu baba taondo sosolensha lensha tujairibiri jira renge ubanika udu do rakaza leo wakana wayadu fiha bima thabata anhu nabii min al-adya'i mria ombe hazidu waikaudu za thibitishiwa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam hakauziomba ikasa swalia wala mfu wa minha majaa miongoni mwa hadisi ani dua hizo au hadisi hizo kaudu za uniswani Auf ibn Maliki وقال بوكانا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم متومه حصليه جنازه فحفظت تحفظ ميمي من دعائه من غرمز دعاء كاودو يا كاوزيomba ومتومه صلى الله عليه وسلم وهو يقول na mimi timishaka kwamba ukana اللهم اغفر له وارحمه وعافيه وعفو عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج ونقي واغسل بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يجمع ورمزد ويكاود متومه صلى الله عليه وسلم يكاود زومبيا وافو إكاهجا إساها وصليا وأنسكنا وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار izo migol mazid wa kaudu mtume sallallahu alayhi wasallam ya kaudu ziomba usonumwa ulai kaudu ya msalia leo hizo ndio muhimu ila dhimusonzi pia tena rizirenge ridozi ombako Allahumma ighfir lahu warhamhu وعافيه وعفو عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقي من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجوز عن سيئاته وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه izo pia dua ikaola dhimu rizi hafadhi riziomba na dinati ukana bokana hiyo dua haina mwanadamu lazima yaombe mwananya rekado msirini reka hamjida udahoni hahe hiyo dua muhimu ikao mtume sallallahu alaihi wasallama haka ujuma uomba na dua ambayo kana Allahumma ighfir lahu warhamhu ya Mwenyezi Mungu mghfirilie umrehemu waafihi waafu anhu umsamihi umsamihi izo ikao do yazifanya waafu anhu umbangulie madhambi kaudo aloniyo maana mazima wa akrim nuzlahu utukuza umso wahe ukaburini kauda joka huenda hiyo ndio ikawa wasa madkhalahu umrajisizie le kaburi lae madkhalahu mjowae waghsilhu bilma'i umrahate hamaji na thalji na thalji joka na ya maneji au congelé walbard na maji baridi shauti utimhose ha majamro
na majikao gajo mbisa shamhose mrahate zunguzae wathani wathalji walbardi bandabo na majikao gajo kana baridi yajoka mama jakonjelea ili ya tahirishi wanaqihi min alkhataya umbangule madhambi yahe kama yunaqqa thawb al-abyad min ad-danasi hamadi namna ikao dokutwa nguo njeu ikao hundana na namna tashi har mwezi nguo ile yani danas yani mama uchafu ama ikao lenge nguo njeu ibangwa ndondo uitoa uirejeza hamadi namna ikao utona nguo njeu ikao ika namna tashi baada uitoa nguo ile namna ikao do ikukaya awangedesha tunabokana wanaqi min al-khataya mtole madhambi ikao yakanayo kama yunaqqa thawb al-abyad hamadi namna ikao nguo iko njeu iko kana mbapanda au mbatashi kutolo wa abdiluhu daran khayra min darihi umbadile daho jema joka kairi lane daho ikao yakaya hunu duniani wa ahlan khayra min ahlihi mnike wani mrumshe au daho jema ikao ani ahlan wanduze wema wajuka kairi rahano wanduze ikao yakanaye hunu duniani wa zawjan khayran mnike mrumshe au mrumme mwema khayra min zawjihi ani ujoka mwema rahani mrumme ikao yakanaye au wa adkhilhu aljanna umtiembeboni wa'idhu min adhabi alqabri umpueni adhabu yao kaburini wa adhabi nari nani adhabu yao mra jannama yode namna ikao dua ikao ladhimu like juma uombea wafu watu aboge idara sangyo nyinji nabo damadi namna namunisani ukana zabaki zote nchashi zozinjia kuu aboge hiyo migolo mmoja kana wa dua baina takbirat al-akhira wa taslimu mashru' wanisakana dua baina takbira ya mwisho nano ure salamu hiyo isharishiwa ngabo unisokana la baada kausa ujani amado ya bili usomea rujani dua yani ngabo unisokana ngujujo ure salamu watsina uomba dua ngabo unisokana hiyo isharishiwa jibu dua mrio ombe dua baina takbirati ya mwisho na ure salamu abagede namna ikao de salatul janaizi ikao ladhimu ifanyishie wandu wa swalie emaiti andani de ikao sa mdomo wa swalie emaiti yani mfungu msalio yetsahu jana Allahu akbar bandawe ikao jana Allahu akbar usome alhamdulillahi rabbil alamin atayjihise bandawo tena ombe Allahu akbar okana ngabo kawo jusemiono Sheikh hadisi la unisawala ukanusokana mtume kasa jana takbirati ya mando yeka anbokana la yaundu ikareje tena ya ujusemiono Sheikh sobaki harma ajikoncentre hasome alhamdu bandawo hajanio Allahu akbar bandawo aswalia mtume sallallahu alaihi wasallam bandawo ya raru haombelea ela mfu haombelea nano maislamu ikao dua lubala bandawo ngaunisokana eyane ndugu jojo ani ombele mfu ya ombeleni dua ikauda jukotsa ya ombe shanga bwanisokana la yani mgusujo udaza ya resalamu shao wenje onisokana sha yo wajibu yo pasa haye dua iombwa baina takbirati ya mwisho nane salamu yo dua nikao do renda ona ukaza au kana maudu ngarjonjia litimizi swalati kao do kaibakisha nyinji ndo nisembabe sherehe ndo ngeri jerinjie karitimizi rinjerinjie wakati kaudio ajuka wasili ho kaburini ya ziwa rionese ze conditions namna ladhimu yafanywa na kaburi ladhimu likaeje jomkinishiha wandu wangabi watilo makaburi zima jomkinishiha mdume na mdumisha watilo hizo pia ngarjoonesa ze adabu za ladhimu ekamdo asangu watilo kaburini na namna ikauda ladhimu ya tilwa nezo ikauda ladhimu yafanywa kaburini hula hizo ngarjozo nisa maudu ikamgwa benze ikari hundu o wakati insha Allah taala abangenga mu mbusho ni kheri na utukufu wema Mwenyezi Mungu ajalie ikao dola zishabanu rizionde faida rizionde muradi kamgwa benze rijue namna kwa mfu inumi ngormaze nongo ikao ladhimu rizifanye hummo haukweli hausabuzi au kana rionesa pia za adabu ladhimu zifanywe usoni mfu rionesa za adabu za hena mlikao hajila mwananya utangani ladhimu yakae yake juma usubirishe mwananya yake juma utayimseshe mwananya maghfira wala ikaudi hafa nana wala yafiwa yake juma msubirisha riono kana ze khatwari miongoni mwa ze khatwari umsiba mziro kusuka wala ikaudi hafa bahi shana una yafiwa umsiba ngomrejeiwa eche au kana umsiba mrejeiwa eche baada ya unazila pia yaona hizo ikaudi mwananya ya za rendeha
shaka na ujitanabahi ya jikomesha hiswa abangedesha twamlakana wo msiba mziro la ikaudi afiwa au kana ngujoka udewaza enswa kiama baada onazila pia shaka ngujoka uzidiwaza ya rejei haruma ila dunia ikaudi yakaniyo abange ula dola msiba ikaudi la kuvumbua huso ni maula ikaudi afiwa shaula faula za isazibiri wala baada dhimrimsesha maghfira rimsesha samaha rimsesha jau shau msiba wabaki dola ikao eske ngujoka ubandazila ngujoka ukawadha usoni mwae haunge joka ukaya ngejoka umzidisha tena kijuma utsimba nayi na urenda nayi abange wana mawaislamu inshallah zinu pia lazimu ngarjo uzionesa maudu kama benzi zabaki nane zabaki tena au kana ukaburini yombo sebali ya swafa za timu 20 au kana za nongozo pia ngajoka onesa namna mwanadamu bata ngajoka onesa mwanadamu islamu ya joka namna yajoka weho kaburini zo joka uziona nana ula kafiri zo joka uziona kabla raja kawasulu kaburini nana wakati kaula joka utolero yahe hata yaje wasulisho kaburini na ila adhabu ya Mwenyezi Mungu ikaudia mwantiziayo hizo ndio ikaonga joka ndani zo usoniho ekamwa benze rabbal alamin Hongega mumtambo shirani masiumema matukufu na humshukuriani na waomba Mwenyezi Mungu inshallah taala ya mbeni masiumema matukufu inshallah Mwenyezi Mungu ajalie humfua hatu wa maudu rihunde wana wajuri rehemu rihunde wandu wajuri rehemu watu wajuri fanyia hizo ikaudo mtume sallallahu alaihi wasallama ya amrisha rifainyiwa au kana wengi wendao na ubida na ufanya ubida wengi wendao na ulati sharia ya mtume sallallahu alaihi wasallama ngwalati zao zila ajiri za wana nyao ikaudo watendea au wananyasi kaudo watendea ngwa zila tangu wafanya namna ikaudo wanzao chinamna ukana ruonesa nurondo rionesa ukana haina mwanadamu pia ngine ajalia ngine mwisho wae abangele ukausikusiri mwana nyumbi fanya hizo ikaudo mtume sallallahu alaihi wasallam arambia alifanye shausi fanya ndo ikaudo wanzao bali mwanzo ufanye uoneso wanadamu leo mwanadamu sionesa ukana tapilia ze ajiri usone mwananyuho au kana bala kusunda late baike mrikao kusumjua waneta bunda si uona ukana mkomori ekanga si unu Faransa risha mwana nyasi mkomori wenje alhamdulillah si ujushilia rende sha ridiwaza ukana ikarisha mwana nyasi mwarabu islamu ikawa hafu islamu rishia kaja paro hafiliha na wala idini keja lazimisha ililu wallahi kaujua mwana nyuho mkomori huendeze fadhila ujozi hunda hede namna ujozi hunda wakati ujojushile mwana nyuho mjeni ya waka watata mbanongo jobunguza hata lazima ritapilie zisawabu zinu rizirenge beke mwana nyuho mjeni kaujwa kawa islamu kana muslimu akhul muslim shasi udaza ukanarisha kama mwana nyasi mkomori hafariki wakatula rijuha rende otangani na bala wenji sana kwa tuhenda humuo shango ndao ile ndo onihe hazila ikadora zamba bandu zikuziona ho marangani sha mwana nyasi beke jirani mwatu bandu lishakanga bojani mwatu marabu bala hafariki rishia bala kabasia ujo kuyojo paro na wandu komori bala bale kam rumanza ndo ndo jumdunga na bala ula mrislamu lazima ramswalie rimumbele dua njema rimghufirlie shaka zina utazani na bala harambukana haina ujujushila mwananya hende tangani hende hamswalia hende hato tangani hamdunga tena mswalia ngena jabali ya mithli jabali uhid izo fadhila nduvu ile ngusongo tsao enzaba nutuju anza usenge usone mwananyu islamu ikaudi hafa bari mjeni hona tapilie bwanama insha Allah taala ngarumbu Mwenyezi Mungu insha Allah uzemiyo hatu ileje ikubali ionekana uislamu unuko jaudu sanu dofanya partialite udusungwa kana wikadha haina mwananyu ikawa ndurani msiba ikaushindi mjilo tangani bala ndo onde fadhila zinji bao haina mndu ikawa mwananyu hujumuisha kana we hafu enda kaujwa kana we mndu islamu akauswali wallahi jua wendo tangani shausilinde ukanari mpaka de mumjini au mpaka ye mkomori waisha kange hunu ujua wendo tangani bado dojo hunda shaika wende ula kuna hunda sawa ngoso jo hunda wajazakumullahu khair marhaba menji mbuna nike mwafaka mwema yarnike imani yarnike mahaba insha Allah taala na dini ya Mwenyezi Mungu yarnike mahaba ridwanza zenjema ridosinganie zenjema au karamlokana wastabaqul khairati namsinganie zenjema ndofanya simdosingania haina bandu jozi hunda ya kila tapilie shari sudono kana ikatsende hula mbo sensi na hunda ya madina mnanjoenda usuni maola
pia rutonda sawa kasonzi pia si maabidillahi si wataona wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikawa ndi mwana nyuhum Pakistani au mu Afghanistan ka Islamu yoso ka hamade namna ikawa ndi mwana nyuhum Komori zi thawabu juzi unda abange banongo ikawa dojo ka difera yabo wala ikawa dojo ka humjilia kana ka ushidara mbuwe maudi ajuka wendo bidi anjilia yude banongo ilu yabo sheze ajiri ndize thawabu ndizo wizo woto juzi unda abagena rentsize bidi ya ikawa dozi fanya walamu wafuatu rentsize ndongo zenyi chafu ikawa dozi fanyao namna ikawa Mwenyezi Mungu ngenda kujua ani Mwenyezi Mungu alipone le bala Mwenyezi Mungu bangalifanya ndongo zinji harumu wafuatu ilende hata zilende ada ngazilende shehao rifanya hamainu tsaninde mila hatu rifanyao namna tsize tobia zino bukarambokana atanzia hojila mwana nyamdu ani utangani balango ndo amsubirishe ulihongu dadhimu balimba ndo mnike yale bakatina wakati wa shida yedo pia au ya juende shida la semba hendo shabala ndo anjile mwana nyom jido tangani umsubirishe ukanga namba hendo mbailie ndo mnike yale shauti lindende atoya dohunika ba wenji ndo bala ndo akansumarangani liwo joni akawana limano lijo tangani haina relijo tulwa bala jowani sapia shabala kwa sunna Mwenyezi Mungu warende dinini warenda mabiashara fali'udhu billahi Mwenyezi Mungu arhafadhi Mwenyezi Mungu arhafadhi zangalienzi ya inuri aniridunge nzi ya Mwenyezi Mungu kaudi arambia ba hakika wallahi alazim ngari latsa uzinji nondo sio ni sokana haina mwanadamu ikao ujubali ya instantimu ya riali wallahi wende hata uiwasilishe mwana nyuhuda uniaye humnikayo hamade namna ikao do mtume na Mwenyezi Mungu na mtume arambia baize ajiri ujozu ndabala wallahi yongyo kairi rahane kaubala 2 million wende ramwele bangwela mji upara ele bavu no mji ujawansibala arabala nguto swadaki uto sadaki wala hina mdumnike bala majanamane wallahi la kauna unda hata banongo sunu Mwenyezi Mungu hata banongo kuna yonda hata enero ujo ibali ya wende hata wasulishe uremele dahula hema na nyujo kana ngutabio uninia sadaka hema na nyuika udiafa ngejo mwaswili na yengo juhonda thawabu zinji wewe ujwawe ujuhonda thawabu zinji kiasa utosha mresi zeno go ikaudo risifanya uzindigohi baba anu wallahi swambia dekana engeo anu wasawatende hula ikaudo wafanya uzindigo zinu waja warambia izo ikaudo wazionao wallahi kantu amerika ngomda josbutia yafanya ndogo jizo shada maskini daukana kwa tuna kwa shida wareje waje warambia hizo ikao dua nao banda rahima rafanya uza nogozinu ulihofanya amali njema ulihorenga mathalan ze 20 euro zinu ze 30 euro zinu nzibadili ndenge yani enero haina enero bala njeda honi wa mdu tsona bainu yala nimnikezo ntosoda ka sababu Mwenyezi Mungu shabalanga monna renge milioni 2 ndaru nibalie nizitira mwezi envelope nzijaze ni unjilo wandu mjini wandu bavu na mje ba mtosoda ka ya nzaza hangu au baba hangu wala kututoa sadaka shabala nguto ndongo ikao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katira dinawe wala kana paruka radinawe zemali zao wakaufanya hazi zemvu zao harmamana mao njilia ngasujuka wenda jaba abungara mwambia oni ndozi jua mri afanye au kakafanya yu feria shazuzu kama jaba kana simambia kani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mrikauze amalizo nguzifanywa sababu wanadamu kujohonwa wanadamu shaka na uhunda maendo sona Mwenyezi Mungu mwambiani kana amali hiyo si amali ya sadaka shayo amali ya riau lopo hapo ikawa zoniso wanadamu Mwenyezi Mungu sema hadithi al-Qudsi gojoka mwambia kana maudu usikukao gojoka baito ndo hepia wanadamu pia maudu sa kiyama na kwa kusudia sa kiyama gojoka mwambia kana idhabu ila alladhina kuntum tarauna bi'amalikum na mwende harmala ndikam kaonisi za amali zanyu fadhuru magalie hal tajiduna indahum jazaa ngamjoka huonda mazaziliwa usulmo wala makaudu ni kaza duniani yao kama huonda hata mbandongo ingao yonsi gejoka kahaba amanthura zumumiliani kana lugha bala heusi wawa kana uzilata shama uduso kema ngujozunjulilia ya mabekana mangalezi la milioni mwaka uparo ndo bangweni tezinu shabala kuja kwa nifanyiliazo shauka ufaleza mzee kadha abange uskale winu kana mwende maombie wa mlibeni bali ukartina hata
kamsina hatamba za ziliwa usoni mwatu jabo hundu hindi nao lamdu kana infiku biyaminik ma lam ya'lam shimalu to wa salaka humono mumeni namneko mshako na ujua shaizona abo mshako jowona shayo mla amwedi amwe kilugha wiki balagha mla swighat almubalagha yo kanza unese ani nam au sisi ndifo kweli au sabuzi kanza unese namna lazima mjafanye ukana yono ngoilo yo wajibu mriati ne sadaka mri kesirini shasulo kariga mwendo babala mze kadha kanyono bala ekati mtowaze bahasha zila yabongo jojibiwa wando bala ngojomba kana ibo badimu mdola mashallah bado swale kana riali iliyode nongo ikaudo johunda sama Mwenyezi Mungu hata awage Mwenyezi Mungu anariponesha nezi amali za riya insha Allah taala rabbil alamin Mwenyezi Mungu ajalize amali za tuzifanye biwajhi llahi zifanye Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala shari zifanye haujoni wanadamu bawo kona kauri nufaisha namba nongo ingao yonsi wala kona kauri nikaha tamba nongo maudu wa kiyama shazi liba za hatu gizo na Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala dojuzi liba awage watukufu marhaba menji na mjusami kabana mbangara juri ya swali baina sha deja ndo swali ya sa deja 22 juri gujuri samihi kama benze ya rihafadhu insha Allah taala nani zwe kaudo kaufanya raskozi jua Mwenyezi Mungu rasami abunga mbushwe masiu mema matukufu na umbeshali marhaba nywandu kaudo maridunga amweze darasa za tuzinu mkori dunga ikao miumanzani hausabuzi miumwe sheliani miujibiwa ikati mononi miujibiwa zenyu sozahanyu kanga miziono miujibiwa nani zwe kaudo mwambao wallahi zonjibiza nondo Mungu jumbarikini nano wandu ikao wakamingoni mwao mbele ya mjomba wangu ikao yakonsumisa dua Mwenyezi Mungu yamrehemu Mwenyezi Mungu atorehemu wa hebahe ya rehemu wa mzabahe ya rehemu wa mjuhubahe insha Allah taala au kana ramba kana mzee huo umri kao istahiki haina wakati zijuma utomombelea au kana umri atoa wana wende wasome dini ya Mwenyezi Mungu au nane mabani ikao do watoa wao Mwenyezi Mungu na warehemu au kana yudenzia ya hatu sonzi pia ikao ladhimu rifanye insha Allah taala babu karna ulasa yabozi thawabu pia ngazijuma endelea nane za amali kaudo rizifanya pia obanu kaudo yalionga zitongo mwendelea nguna ni keso pia le bisara hilo la weshelea ukana lazima ruonde wana watu riwalele riwasomese maudu wajiwarifai insha Allah taala abangenga mbushari masumema matukufu mgugu jo muhafadhini Mwenyezi Mungu jumnusuruni kama benze Mwenyezi Mungu yamlazeni wema wa yamjuseni wema kama benze Mwenyezi Mungu abarikisho wana hanyu nanwa no wajuhu hao pia insha Allah taala awo masihumema wama ala rasuli ila albalagh almubin اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما وبفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أبو أرجو ونسينا إن شاء الله ما ودو إكم وبنزي يا رب العالمين